Jadi sekarang yang mindsetnya Coach Yuri kalau mengajar pun masih stick di JKD-nya itu ya sebenarnya ya. Iya, jadi sebenarnya kalau mindset aku ngajar to equip the student, it's always adaptability gitu. Adaptability itu jadi kalau lingkungannya berubah, lawannya berubah, it should not matter whether you want to compete with the gi, no gi, you want to do MMA, you want to do weapons, you want to do multiple opponents. You should be ready about it. You should learn. Let's say we're fighting and then in the beach somebody throw a sand into my eyes. I cannot see, right? Yes. Right. But if I can grab the person, then I can feel his energy, his intent, his movement, right? Yeah. So you should be ready, and how to do that is the training methods. Like one way of doing that, let's say with jiu-jitsu, is like, let's say we spar, and I just close my eyes and spar for 5 minutes, and then try to feel the techniques, and then try to pull off the techniques. You know what I mean? Yeah. Nah itu kan konsepnya dulu waktu Roy Harris nerangin ke aku konsep itu udah begitu. Jeet Kune Do in starting 1991 itu pas 92 nanti aku udah belajar Wing Chun. So I literally went to Wing Chun school and learn gitu. Wing Chun ini kan di atasnya sebelumnya Jeet Kune Do lagi sebenarnya. Sebelum. Tapi konsepnya sebenarnya di essence itu is reading energy. Jadi if you realize in jiu-jitsu when you grapple, let's say with no-gi, it's easier with no-gi. Kan kalau with no-gi you have to grab the limbs, right? The joints, the limbs. Yeah. And then if you close your eyes, you will be able to feel what the person actually does to you. It's like a weight distribution, invisible jiu-jitsu. It's the same thing in my mind, because in Wing Chun, let's say there's a drill called Chisao, where it's tangan lo sama tangan gue kita nempel, kalau filmnya Ip Man apa latihan gitu, nempel terus lo bergerak kemana gue bisa tahu gitu. Nah kalau kita di jiu-jitsu, kalau lo lagi duduk terus orangnya open guard, ya, terus I have to feel pahanya dia gerak hipsnya. It's like cheese tang doang. Jadi the konsep itu it's similar. Tuh. Aku kirain Wing Chun itu kita cuma belajar striking lurus ke depan gitu loh. Enggak ya. Sebenarnya konsepnya jauh lebih. Enggak. Jadi memang lebih dalam dari itu. Jadi waktu aku belajar Wing Chun itu kan aku belajar Wing Chun sama Kali at the same time ya. Jadi memang general principle-nya memang adalah center line. Jadi I go towards your center line. I want to punch and attack your center line. When you block, pakai energy drill, pakai trapping, I'm gonna trap your arm so I can continue hitting. Dimana kalau Kali itu I open my center line, I invite you to come into my center, and I angle out and I attack. Kayak gitu kan. Nah, jadi tapi ya memang sebenarnya di Wing Chun itu kan juga ada footwork ya, kalau ada langkah. Nah, langkah-langkah itu ada zoningnya waktu when you attack the center line. It doesn't have to be lo sama gue hadap-hadapan. Jadi gue mesti angle di mana gue bisa attack lo nggak bisa attack gue. Misalnya lo mau pass guard gue, misalnya close guard, lo posture up whatever. Terus I break your postures, I move to the side di mana lo di samping kanan gue, both of your arms di samping kanan gue. Di situ kan gue bisa apa? I can take your back, you know, I can armbar, I can sweep, ya kan? I can do whatever. Kenapa? Karena gue ngadep center line lo nggak ngadep center line gue gitu loh. Betul. Kayak gitu maksudnya. Oh, jadi di Wing Chun juga kita ada keluar dulu gitu ya? Bukan harus. Ada zoning itu ada. Oh. Ada. Kalau nonton. Cuman memang the problem with Wing Chun, because it's funny when I Wing Chun, traditional Wing Chun, on the weekends usually we go out to the park, me and Tom, and we would like try to spar like clinch Wing Chun. But he would knock me out, you know, because he would use boxing and hitting me from different angles, right?
But he didn't tell me, dia nggak bilang sama gue, oh ini lu bisa gini, dia cuma knock me out aja. Akhirnya gue pusing, terus gue pikir, nih kayak ada something wrong with Wing Chun. I cannot just percaya 100%, I have to test it out gitu loh. Jadi dulu tuh kita pakai headgear ya, jadi ada 2 headgear. Jadi ada headgear yang kayak di sini ada kulitnya, terus sininya kayak ada plastik gitu. Jadi kalau lo ambil tongkat, tusuk gitu ya, gue masuk. Cuman kalau dipukul gue bisa protect. Ada satu lagi pakai, still use it now, the cage, kayak besi gitu. Oke. Nah waktu pas gue latihan Wing Chun dari nempel, kan itu sedikit clinch range kan. Pas gue mau trap, he would like retrap me and then do an uppercut and overhand, you know, with just boxing. And then gue sakit kepala. Nah semenjak itu, gue mikir Wing Chun, jadi kayak waktu Taekwondo dulu, ini Wing Chun nggak jalan, kenapa nih? Gitu kan? Iya. Nah, ternyata jawabannya adalah metode latihan, men. Metode latihan. Jadi that's where Jeet Kune Do comes in. That's where you put kickboxing into it. Jadi misalnya gini. Jadi kalau di Indo, terus pindah ke metodenya Chris Halter, sama kalau lo pernah lihat Straight Blast Gym ya. Itu kan gurunya di bawahnya Chris Halter juga. Itu dia pakai metode namanya I3. Jadi setiap kita ngajar bela diri, kita latihan, kita mesti lakukan 3 I. I pertama, introduction, belajar tekniknya, lo drilling. I kedua, isolation sparring ya, lo udah familiar kan, atau specific sparring. Terus habis itu lo di hari lain lo isolation sparring yang lain-lainnya, habis itu lo ada full sparring, integration semua, ya kan? Oke. Nah itu konsep BJJ itu lo ambil, terus lo pakai di bidang lain, misalnya dalam bidang boxing. Misalnya Wing Chun nih, gue mau belajar Wing Chun, gue mau aplikasikan Wing Chun di street fight atau kickboxing fight whatever. Nah jadi gue mesti main namanya, kalau di Jeet Kune Do ada namanya the way of intercepting. Jadi kalau gue fight sama lo dari long range, kalau lo mau ke gue, ada 2 cara gue bisa menang. Pertama, gue intercept, jadi gue attack pada saat lo preparation mau nge-attack gue duluin. Oke, ya. Okay. Kedua adalah distraction. Jadi pada saat lo nyerang gue, tool yang gue rusak. Contoh misalnya lo gue, itu gue cuman parry, pas gue jab, itu gue sikut knuckle lo. Jadi lo sakit, lo nggak bisa mukul lagi. Nah, cuman tuh kan teorinya begitu. Gimana? Ya lo fight. Saya 2 menit, 3 menit, lo sparring, jab gue, gue mesti cari timing untuk mengelbow tangan lo. Nah, kalau intercepting, pada saat lo mau deket, sebelum lo deket, di mana lo bisa touch gue udah harus hit lo. Nah, hitnya kalau di JKD itu gue colok mata, atau gue tendang kemaluan, atau gue tendang paha. Nah, pada saat lo lagi kesakitan, di situ gue Chik Chan Choi. Chik Chan Choi itu kalau lo pernah nonton Ip Man, yang lurus gitu nggak? Iya. Nah, kayak gitu. Nah, di situ momennya gue masuk. Gue lari, gue sprint, gue blast muka lo, ya. Nah dari situ gue lihat reaksi lo apa. Kalau reaksi lo misalnya extend tangan, gue bisa patahin. Kalau lo rapet, gue bisa jorokin lo, ya. Kalau di Tai Chi ada lo jorokin pakai Tai Chi, gue bisa jorokin pakai tangan. Kalau lo nyerang lagi, lo boxing, gue bisa change level, gue double leg. Ngerti nggak? Iya. Iya kayak gitu. Nah jadi itu kan metode latihan, tekniknya sih sebenarnya lo ngambil dari bela diri lain gitu. Ada dari Thai boxing, lo bisa pakai savate, lo bisa pakai stop hit, oblique kick kayak yang si John Jones sering pakai. Iya. You can pick it from anywhere. Tapi metode latihannya dirubah. Iya. Ngerti. Dulu terus gue di kepala gue banyak pikiran. Nah, kepikiran ini akhirnya bisa terjawab dengan metode latihan. Nah, JKD itu Jeet Kune Do itu yang bisa dibawa sampai sekarang, menurut gue is not so much the technique, it's dan training method bisa dipakai di berbagai macam bela diri. Gitu. Jadi dia Jeet Kune Do ini sebenarnya Bruce Lee waktu itu sempat dia di ujung-ujung hidupnya mungkin mikir
ke ini ya, ke konsep sebenarnya ya. Iya, karena waktu dia pindah dari Hong Kong ke Amerika, dia udah rada ngurangin latihan Wing Chun sebenarnya ke proses itu. Karena waktu dia di Hong Kong, lo kalau latihan Chisao, dia waktu latihan dia bisa latihan dengan orang yang ketinggiannya sama dia. Ya. Pada saat dia ke US, waktu dia di kapal segala macem, dia boxing di kapal itu ada orang hitam, orang ketinggian daripada ya kayak orang Eropa, maksudnya kan emang lebih besar gitu kan, tangannya juga lebih panjang apa. Dia nggak bisa lakukan itu. He has to find a different way. That's why they put 27 elements into the Jiu-Jitsu. The concept sometimes just cara berpikir, terus fencing ya kayak anggar. The footwork-nya itu footwork anggar. Iya. Ya, jadi basically fencing with. Kenapa? Ya memang kayak kalau nontonnya sih geraknya gitu maju mundur, kayak fencing ya. Maju mundur walaupun ada satu set itu gitu. Jadi gitu. Jadi metode latihan. Jadi misalnya gue boxing sama lo nih latihan. Oke, lo udah tahu tekniknya, lo udah tahu cara mukulnya gini-gini. Oke, sekarang let's box. Misalnya for satu round, lo cuman boleh pakai jab doang. Gue cuman boleh pakai jab doang. Gue boleh pukul muka lo, gue boleh pukul perut lo. Udah, that's it. That's a training method. Ya. Yeah. And then another one misalnya, let's say lo boleh pakai tangan, lo boleh jab, lo boleh hook, lo boleh uppercut, gue jab doang. Let's say in jiu-jitsu, you wanna pass my guard, I have to defend my guard without my hands, just my legs, right? Yeah. Membuat diri kita apa sih namanya itu? Kayak lumpuh gitu loh. Lo nggak bisa pakai tangan. Yeah. Ya kayak gitu, itu training method, man. Ya, solid sparring kalau kita biasanya ya. Iya. Jadi ujung-ujungnya tetap harus ke sparring, man. Nggak bisa nggak sparring. I mean, it's a must.